Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Okay, how are you today? I am fine. Okay, I'm okay. And I'm fine. Okay, thank you. And then before we our class, let's we pray together. Sebelum kita mulai kelasnya, kita baca doa dulu ya. Baca Bismillahirrahmanirrahim. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. And then I will take the attendance list. So if I call your name, you just raise your hand and you can say present or yes, miss, right? Yes. Okay. Dewi. Yes, miss. Okay. Lydia. Yes, miss. Mirna. Yes, miss. Neni. Present, miss. Alright. Nia. Present, miss. Sukma. Present, miss. Okay, so all of you attend this class. Alright? Okay. So, do you know what the topic that we are going to learn today? Tahu nggak apa materi yang akan kita pelajari hari ini? Enggak? Alright, jadi berkaitan dengan story, cerita. Oke, jadi ada teks kayak gini. Apa ini? Do you know this? Alright, how about this? Kira-kira apa? Teks apa ini? Cerita? Cerita apa? What the story about? Narrative. Alright, so we are going to learn a narrative. Maybe in junior high school you have learn about narrative. Di SMP pernah nggak belajar naratif? Pernah ya? Oke. Jadi the learning object atau tujuan pembelajaran yang akan kita capai di materi kali ini yaitu you are be able to identify the social function, the structure, and then the language feature of the narrative text. Jadi kalian itu mampu untuk mengidentifikasi struktur dan language feature dan juga fungsi sosial dari teks naratif. Kemudian you are able to analyze the character, the problem, and then the ending of the text. And then maksudnya kalian itu mampu loh mengetahui atau menganalisis karakter, kemudian tempatnya, masalahnya, dan akhir dari cerita itu. Cerita dari naratif. Alright. And then you have to complete the all question that I will give to you. Nanti kamu students atau harus melengkapi semua pertanyaan yang akan Miss kasih to you ke kalian, right? Oke. Jadi nanti di kegiatan ini kalian akan sit in your group. Jadi nanti ibu bagi 3 kelompok, jadi 2 orang, right? Is it clear? You understand? Yes, alright. Okay. First, I will share the text to you. So, one by one. This is the text that we are going to identify. Okay, we have done with this. Udah tahu kan tadinya apa? Sambung? Yes. How about this? Do you know Rodingrang? Do you visit Prambanan Simple? Candi Prambanan pernah? Yang dia harus ada satu dia kayak pasangan gitu, dia kalau dia ketuk kayak selumbung padi, tapi dia udah kayak ke toko, jadi dia ditutup jadi candi ke-1000. Pernah nggak? Pernah. Ya. Ini Malin Kundang. Tahu? Yes, that's right. So dari Malin Kundang, Sangkuriang, itu kira-kira apa? Jenis what the types of the text? Jenis teks apa itu? Kira-kira kayak berkah atau apa? Legenda. Legenda. Jadi itu tuh
berkaitan dengan legenda. Legenda. Oke. Miss mau tanya, I want to ask you. Kira-kira have you ever read the legend? Kalian pernah nggak baca atau lihat legenda di televisi kah, in the novel atau apa, pernah nggak baca atau dengar? Nonton? Apa? What the title? Apa judulnya? Malin Kundang, and then Sangku? Oke, good. So, kalau kayak Malin Kundang itu menceritakan apa? Tentang apa? Anak yang durhaka? Oke. Endingnya di mana endingnya? Nah ya, jadi anaknya jadi batu. So, look at this text. The text one, Tangkuban Perahu. Have you done? Alright. Okay. So, first I want to ask you to read one by one, but in each paragraph. Jadi kalian membaca satu paragraf satu orang. Dimulai dari semua in one paragraph. Tangkuban Perahu. In a village called Priangan village, there lived a family. The beautiful wife named Dayang Sumbi with her husband Tumang in the form of a dog. They were given a child and gave the name Sangkuriang, but they hid the secret that Tumang was Sangkuriang's father. Alright, good. Dewi. One day, Dayang Sumbi requested that Sangkuriang handle in the first and be accompanied by Tumang, but all day hunting, Sangkuriang didn't know. He finally shot Tumang and took her and half into his mother. Alright. Mirna. Dayang Sumbi out about Sangkuriang and his head wise son, and also his because his husband and been killed by his son alone. Dayang Sumbi was angry and hit Sangkuriang, and will con you for and Sangkuriang from her. Udah? Oke, Lydia. Sangkuriang with and the tribute while Dayang Sumbi made dead throughout the years so that the god helped him youthful and beautiful face. Okay, good. And Nani? 20. 20 years have passed. Sangkuriang grew to be a husbandman where Dayang Sumbi remained a beautiful woman. Sangkuriang fell in love with Dayang Sumbi, and so did Dayang Sumbi, but Dayang Sumbi saw the car when Sangkuriang had actually with his son would finally realize that it was his child and would not marry him. Okay, Nia. To reject his proposal, Dayang Sumbi requested that Sangkuriang may be brought in one night as proof of his love for him. Alright, in the last paragraph, Sangkuriang agreed and began working on it. But before dawn, Dayang Sumbi made an artificial light dawn so the chicken hot, and Sangkuriang angrily kicked his boat, which was almost finished, and turned into a mountain that is Mount Tangkuban Perahu. So this is the end of the text. Alright. Dari the text, from this text, do you know the purpose of the narrative text? Tahu nggak sebenarnya tujuan dari narrative text itu apa? Misal kita udah nonton Tangkuban Perahu, kita udah nonton Sangkuriang, perasaan kita gimana? Sedih atau senang? Atau terhibur? Apa perasaan kita? Apa? Ada sedihnya, ada rasa terhibur juga. Nah, jadi kalau kira-kira kalau terhibur, berarti tujuan dari naratif itu apa? Menghibur pembaca. Nah, jadi the purpose of the narrative is to entertain. Jadi
menghibur itu maksudnya to entertain atau to amuse. To apa? To entertain. Yes, to entertain the readers. Jadi tujuan dari naratif itu untuk menghibur. Jadi diharapkan kalau kita udah membaca naratif itu kita tuh bahagia, kita senang gitu, terhibur. Nah, di dalam cerita pasti kita udah tahu kalau setiap teks itu mempunyai structure, mempunyai struktur. Kira-kira tahu nggak struktur dari teks naratif itu apa? Kalau biasanya kalau harmoninya, kalau di awal-awal paragraf itu disebutnya apa? Alright, pengenalan. Jadi kalau for example, kalau kita baru masuk di SMP, kita pernah MOS nggak? Masa orientasi siswa. Masa orientasi itu kan pengenalan. Jadi pengenalan itu sama aja dengan orientasi. Oke ya. Jadi orientation, pengenalan. Nah, kira-kira kalau di teks ini, di teks tadi, itu pengenalannya di mana? Di paragraf pertama. Kenapa di paragraf pertama? Saya menjelaskan tentang toko, tempat dan tujuan. Oke, ya bagus. Jadi kalau kita di teks itu menjelaskan tentang toko, tentang teks apa? Settingnya gitu kan? Oke, jadi tentang toko sama setting. Yang kedua, kalau kira-kira habis ada ini nih yang pengenalan, terus kira-kira apa kalau di teks? Konflik. Apa? Konflik. Ya, jadi konflik itu kayak problem. Kalau di orientation itu dikenal sebagai complication. Complication. Jadi ke konflik. Nah, kalau di paragraf 3 apa? Kira-kira. Bentar, kalau di tanggupan perahu tadi, kalau untuk konfliknya ada terletak di paragraf mana? Kenapa? Why? Karena masalah mulai muncul. Iya, karena masalahnya mulai muncul. And then yang terakhir apa kira-kira strukturnya? Penyelesaian. Ya, jadi kalau penyelesaian kalau di sini disebut resolusi. Solution. Ini penyelesaian. Sebenarnya kalau di naratif dia ada 4. Ada namanya reorientation. Reorientation ini pesan moral. Apa sih yang kita dapatkan dari teks tersebut itu? Kalau misal kayak kita udah baca nanti ada pesan moral yang kita dapatkan dari teks itu. Oke, kita udah mengidentifikasi. Kira-kira ada lagi nih about language feature. Language feature itu penyusun. Kalau di teks itu dia penyusun. Udah pernah kan kita belajar naratif di SMP? Udah. Nah, kalau untuk language feature apa? Kalau di teks naratif dia menggunakan apa? Kata kerjanya apa? Menggunakan past tense. Past tense ya. Jadi dia menggunakan past tense. Jadi language feature-nya menggunakan past tense. Oke. Terus untuk ada lagi nggak? Kira-kira apa? Ada. Apa? Biasanya ada waktunya namanya suatu hari. Ada waktunya. Kalau di teks ini waktunya apa? Contohnya suatu hari. Suatu hari, oh ya. Suatu hari juga bisa masuk. Jadi di sini ada adverb of time. Ya, misalnya one day. Oke. Jadi sebenarnya ada banyak, ada action verb, ada direct speech, tapi kalau di teks ini nggak ada. Nah, udah mulai panas katanya. Kita
kita apa namanya? Speaking dulu. Tegak dulu. Pegang bahu temannya. Gini. Kamu pegang kayak orang mijat. Dua tangan arah sini. Kamu di sini. Dua orang di sini. Alright. Pijat temennya, pijat. Yang itu bahunya udah mulai pegel. Udah. Balik. Gantian. Oke. Keras biar temannya ngerasa sehat badannya gitu ya. Udah. Oke, udah. Balik kita sama-sama. Jadi kita udah menjelaskan udah discuss tentang present function, struktur sama language. Jadi sekarang waktunya I will give you the exercises. Miss akan memberikan kamu beberapa soal to make sure that you understand about the material. Jadi untuk mengukur apa kalian itu paham about this material atau tidak gitu ya. Jadi coba kalian buka di sini yang paling rendah. Oke. Ibu, I will give you about 15 minutes to finish the exercise. Jadi ibu kasih waktu 15 menit untuk ini. Di sini kan ada nih. Determine the general structure of the maling undang. Jadi yang pertama dari teks maling undang itu kalian menentukan general structure dari naratif teks itu apa dari maling undang. Tadi kan udah dibahas nih. Sudah. Terus habis itu dijawab pertanyaannya di sini yang question sama yang terakhir. The last exercise. Draw the character setting, format, and ending of the text in the tutorial. Jadi di sini ada teks kan, ada coba dilihat di sini. Please look at the right. This is the exercises. This. So you have to finish that exercise, right? Okay. Alright, I forget that you have to do in group. Jadi you have to I think three group, just in pairs. Jadi dua ya. Jadi ngerjainnya bareng-bareng in pairs. Jadi bareng-bareng gitu ya.
Ya memang bahasa Inggris ya begini, is a little bit difficult gitu, ini agak susah gitu, tapi ya kita harus belajar. Udah selesai atau belum? Belum. Sedikit lagi? Ya. Have you done, students? Sudah selesai belum? Sudah. Oke, let's we discuss together. Untuk soal pertama, mana yang mau? Determine, oke, mau, oke. Determine the generic structure of Manglin Tunggal. Kalau untuk orientasinya di mana? Paragraf mana? Paragraf 1. Kenapa paragraf 1? Karena tokoh dan tempat ada di dalam paragraf 1. Ini kalau yang lain, how about the others? Sama. Oke. Jadi letaknya di paragraf pertama. Oke. Kalau untuk struktur yang kedua siapa yang mau? Apa? Di mana? Di paragraf 2, 3, dan 4. Oke. Located in the paragraph 2, 3, and 4. Why? Because masalah mulai muncul. Masalahnya mulai muncul di sana. Alright. And then yang the third generic structure siapa yang mau? Yang resolusi. Oke. Di mana? Di which paragraph? Paragraph 5. Oke, why? Kenapa? Karena masalahnya sudah selesai. Oh, masalahnya sudah selesai. Alright. Kira-kira the orientation-nya ada nggak? Nggak ada. Why? The orientation is not in that text. Kenapa? Karena itu hanya pilihan saja. Oh ya, di situ nggak disebutin ya moral value-nya nggak ada kan? Oke. Untuk yang question kedua, paham nggak maksudnya ini apa? Kalau untuk yang pertanyaan pertama, he lived in the seashore with his old mother. What is the type of the verb used? Jawabannya B. Verb 1, verb 2, or verb 3? Verb 2. Why the verb 2? Karena past tense menggunakan kata kerja berbicara. Past? Oke, past tense. Udah pernah ya belajar di SMP past tense? Udah, ya. And the second question, after 5 years later, Manglin Tunggal became rich. Mention the adverb of time from the sentence above. Siapa yang mau jawab? Kelompok mana? Kelompok 1, 2, atau 3? Siapa? Ya. Apa? Karena
nomor 2 ini apa? Di mana dia? Enggak. Ini kan soal nomor 2. Ini. Nah, kalau di sini, after 5 years later, Malin Kundang become rich person. Mention the adverb of time. Apa kalau di situ? After 5 years later. Kenapa itu yang jadi the adverb of time? Karena menunjukkan waktu. Yang lainnya how about others? Itu juga jawabannya atau enggak? Ya. Oke. Jadi udah paham ya tentang ininya. Come to the next exercise. Draw the character, setting, problem, and the ending of the text into the chart below. Jadi di sini ada kotak-kotak kan? Ada nggak? Ada. Oke. Jadi ini kita gambar karakternya, settingnya, the problem, and then the ending of the Malin Kundang text. Untuk karakter, siapa yang tahu? Gimana? Untuk karakter? Untuk karakter gimana? Ada di tokohnya Malin Kundang, istrinya Malin Kundang dan ibunya. Iya, jadi teks Malin Kundang itu kan menceritakan ada tokohnya. Tokohnya itu apa siapa tadi? Malin Kundang. Malin Kundang. Terus? Malin Kundang dan ibunya. Alright, jadi Malin Kundang, and then Malin's wife, and then Malin's mother. Jadi 3 tokoh itu ya. Ada lagi nggak? Ada yang lain itu nggak? Nggak ada di teksnya. Oke, alright. How about the setting? How about the tempatnya? Apa? Tempatnya di pantai. Bukan di pantainya, but the exactly is di pinggir pantai. Itu maksudnya di pinggir pantai. Kalau di pantainya tenggelam ya. Masa Malin Kundang sini kan nggak mungkin ya. Alright. And then kalau problem, konfliknya apa? Apa? Konfliknya ada yang tahu? What the problem that happened in the Malin Kundang? Ya. Masalahnya adalah Malin Kundang durhaka terhadap ibunya karena dia tidak menganggap ibunya. Oh, jadi ibunya durhaka. Ada yang lain? Dia Malin Kundang ini kenapa? Durhaka ya. So Malin Kundang is a sinful son. So he did not recognize his mother. Dia nggak mengakui nih ibu kandungnya itu siapa, itu nggak mengakui. Karena dia sudah kaya atau sudah miskin? Kaya. Jadi dia Lupa sama ibunya. Right. And then how about the ending? What happened to the Malin Kundang at the end of the story? Dari cerita akhirnya ini Malin Kundang ngapain? Jadi apa nih? ibu temannya jadi batu. Jadi Batu. alright, so Malin was first to stop. Jadi pesan moral value dari Malin Kundang ini apa? Kira-kira kita ngebayangin aja. Kalau udah kaya, Kalau udah kaya, ada susah jangan lupa sama orang tua. jangan lupa sama orang tua. Bentar, Miss mau nanya, siapa di sini yang udah punya pacar? Jujur, yang udah punya pacar? Semua? Ini Dewi, Mirna. Yang jomblo siapa ya? Yang jomblo. Nggak apa ya, jomblo. Dia jomblo fisabilillah ya. Sampai ada cowok datang, dia nggak bawa coklat, tapi bawa alat sholat. Jadi bilang makasih ya. Nah, jadi misal nih ada yang udah punya pacar, kita tahu kita cinta sama pacar kita nih. Ya, kita tahu orang tua kita yang melahirkan, ayah kita yang mencari nafkah. Masa kita sayang cuma sama pacar, masa orang tua nggak disayang, itu nggak boleh ya. Jadi kita kalau kita punya pacar ya kita harus sayang kepada orang tua, khususnya sama ibu. Apalagi kalau udah sukses, jangan sampai lupa. Mau nggak ditutup kayak jadi batu? Malin Kundang part 2 mau nggak? Nggak mau kan? Masa dari batu part 2 kan nggak mungkin, ya. Jadi yang punya pacar, yang jomblo nggak apa, jomblo nggak kesepian ya. Jomblo itu apa? Free ya, bebas ya. Ibu aja jomblo, tapi tiap malam ibu sedih, nggak ada, sepi, ya. Oke, jadi nggak bercanda. Jadi pasti dari teks itu ada moral value-nya, ada yang diambil. Jadi kita nggak boleh durhaka. Alright. Jadi kita mau I think ada di end of the class. Kita udah waktunya udah lama ya. Jadi kira-kira tadi udah tahu ya legenda tadi apa?
Cerita. Cerita apa tadi? Nah, sumpah. Cerita rakyat ya. Ya kan tadi cerita rakyat kan? Cerita dia salah satu teks jenis dari teks naratif. And then tujuan dari naratif tadi apa? What the purpose of the narrative? Kalau menghibur in English apa? To entertain the reader. Oke. Jadi structure tadi udah dibahas. Dari structure-nya ada apa aja? Orientation. Apa? Alright, ada satu lagi, ada reorientation. Jadi itu pesan moralnya. Terus selain feature-nya tadi apa aja? Menggunakan past tense. Terus apa lagi? Error of waktu ya, waktu jadi error of time. Oke, jadi ada pertanyaan nggak? Apa? Mengapa di teks narasi ini menggunakan past tense? Oh, good question. Why the narrative text use past tense, right? Jadi gini, tahu kan past tense itu kan berdua, dia menggunakan berdua. Cerita Malin Kundangnya udah lama atau sekarang? Udah lama. Kalau lama dia menggunakan past tense. Kalau dia sekarang dia menggunakan present. Tapi kan ini kan menggunakan udah zaman dahulu. Apa udah pernah ketemu sama Malin Kundang? Udah tahu gambarnya gimana mukanya? Ya kan kita nggak tahu kan? Jadi itu menggunakan lampau, makanya dia past tense. Jadi dia menggunakan verb. Jadi kalau misal kalau kata kerjanya it, dia nanti it gitu. Kalau enggak, kalau misalnya tag, jadi tag ada apa tag id-nya gitu. Oke, jadi sejauh ini do you enjoy during the class? Menikmati nggak kelas ini? Atau agak like a little bit confused, agak pusing, agak berasa gitu karena bahasa Inggris gitu kan, bahasa luar gitu kan? Gimana? What you feel in this class? Apa? Do you enjoy atau enggak? Enjoy. Why enjoy? Seru. Asik ya. Oke. Kira-kira do you understand about the narrative text nggak? Understand nggak? Paham nggak? Oke, mungkin ada yang belum gitu ya, tapi nanti di pertemuan selanjutnya kita lebih bahas lagi gitu. Oke, mungkin I think that's all the material about narrative text. So, alright. Don't forget to study again about the narrative because the next meeting we are going to learn with this the same material the narrative, but we more deeply, lebih dalam lagi. Kita akan membuat teks naratif ya di minggu selanjutnya ya. Jadi tetap baca-baca, tengok-tengok di buku, di teksnya cerita-cerita naratif ya. Apalagi khususnya legenda. Alright. I think that's all. Kita berdoa ya. Sebelum ini kita berdoa dulu. Don't forget to say Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alright, Miss, discuss, right? Okay, dadah. Don't forget to